और नाज़रीन, हम कुरान करीम समाअत करते हैं क़िबला सैयद राशिद हुसैन शाह साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। إذا جاء نصر الله والفتح. सुभान अल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। فسبح بحمد ربك واستغفره. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. सुभान अल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
माशाअल्लाह। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله